আচ্ছা 75,000 টাকা দাম আছে। মাত্র 75,000 টাকা নাকি? 1 টাকা রেট আছে। অনলি 55,000 টাকা। টায়ারটা দেখতে পাচ্ছ। सलाम को जोहार आदिवासी क्रिएशन यूट्यूब चैनल तो तीन दिन से घाटाल सेकेंड हैंड बाइक शोरूम पार्वती ऑटो सेंटर तो लेन दाड़ा पे नोडे अडिगान गाड़ी को मेना जो सेकेंड हैंड गाड़ी काना और नोडे को गाड़ी पे नेल दाड़े काना अडी माइलेज वाला गाड़ी स्पोर्ट्स गाड़ी को मेना तो ना दो अडी कम प्राइस ते अडी कम दाम ते नामोआ विशेष करे EMI सुविधा मेना 10 থেকে 15,000 টাকা जमा दिए आम लोगों गाड़ी इदी दाड़ेया और जहाँ जहाँ गाड़ी पे नेला तो ना गाड़ी को अडी भागी कंडीशन रे मेना सुपर स्प्लेंडर डिस्कवर एवं स्कूटी को नेल दाड़े काना जतो ना दो किस्ती माध्यम तो नामोआ नोडे पे नेल काना अडी रकम एपाची किंबा हुंडा साइन और नोते मेना मिदटां भागी कंडीशन गाड़ी को और नोडे नेल काना मिदटां NS मेना 125cc NS नोहा किस्ती माध्यम तो नामोआ और जहाँ जहाँ चिंते ते गाड़ी पे हता सेकेंड हैंड गाड़ी अडी कम प्राइस ते तो घाटाल पार्वती ऑटो सेंटर सेकेंड हैंड बाइक शोरूम हजू पे अडिगान कम दाम ते गाड़ी पे नामा और जहाँ जहाँ गाड़ी पे हता लगे तो उनको वीडियो को शेयर को पे और विशेष कर नंबर में नंबर दिए कॉल तबन पे और नोधे घाटाल सेकेंड हैंड बाइक शोरूम घाटाल पुष्पता पार्वती ऑटो सेंटर तो जहाँ जहाँ गाड़ी पे हता उनको शेयर पे वीडियो चलो बन कुलिए चेक गाड़ी को दाम में चेक गाड़ी को कंडीशन में चेकना गाड़ी कंडीशन ते चेक गाड़ी को एमोआ तो चलो वीडियो नेलता पे और नोडे कलेक्शन में नेल पे नोडे किछु में सुपर स्प्लेंडर को और गाड़ी को एलोमेलो दो में और मिट्टा ग्लैमर में खूब सुंदर कंडीशन में एवं दाम हो कम प्राइस तक लई किदा और नोडे एपाची मिट्टा खूब भागी कंडीशन एपाची तो नोले हाता लगे सिद्धांत चेक हो देखी चेक दाम को लेदा सेरकम भाव हाता लगे सिद्धांत होना तो चलो बन जान लगी जे पार्वती ऑटो सेंटर ओनर में उन्नी बन कुलिए ना गाड़ी चेकम दाम में तो सामान को गाड़ी कलेक्शन उदूआ पे ऑल गाड़ी कलेक्शन उदूआ पे चलो उन्ना बन कुलिए चेक दाम में पार्वती ऑटो सेंटर दादा ओनर আছে ওনাকে জিজ্ঞেস করুন গাড়ি কি প্রাইস আছে কি রেটে আছে দাদা তো ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। নাম কি আছে দাদা আপনার? আমার নাম আছে চন্দন চক্রবর্তী। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দাদা চন্দনদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে তো নতুন কালেকশন আছে সাইন এসপি তাই তো 2023 সালের রেজিস্ট্রেশন। আচ্ছা 75,000 টাকা দাম আছে। মাত্র 75,000 টাকা নাকি? গুড কন্ডিশন আছে। নতুন কি দাম আছে দাদা এটা? নতুন 1,13,000 অ্যাপ্রক্স পড়বে। 1 লাখ নতুন 1 লাখ টাকা তাই তো তো 1,13,000 গাড়ি এখন মাত্র 75,000 টাকা খুব ভালো কন্ডিশনে আছে আর সবাই জানো যে নতুন কন্ডিশনের গাড়ি নতুন সালের গাড়ি খুব ডিমান্ডিং গাড়ি মাইলেজ वाला গাড়ি বললেই চলে তারপরে RTR আছে 160 অ্যাপাচি খুব ভালো ফ্ললেস কন্ডিশনে আছে ব্লু কালার তো 55,000 টাকা রেট আছে অনলি 55,000 টাকা টায়ারটা দেখতে পাচ্ছ ব্র্যান্ড নিউ টায়ার আছে এখন খুব কন্ডিশনে আছে মাত্র 55,000 টাকা আর টায়ার আচ্ছা এদিকে আছে NS একটা নতুন কালেকশন 125 NS তাই তো হ্যাঁ 2023 রেজিস্ট্রেশন লুক হিসাবে কিনা মাইলেজ হিসাবে খুব সুন্দর গাড়ি একটা NS বলতে পারো লুকও যেরকম আর মাইলেজও সেরকম দিবে কেন 125 এর গাড়ি তো খুব ভালো কন্ডিশনে আছে রেট কি আছে মাত্র 75,000 টাকা কত সালের গাড়ি আছে 2023 রেজিস্ট্রেশন আচ্ছা আচ্ছা মাত্র 75,000 টাকা তো ঠিক আছে আর এদিকে আরও গাড়ি আছে চলো আমরা একটা গাড়ি হ্যাঁ একটা গাড়ি জলের দাম একটু এদিকে এদিকে আছে পালসার আছে পালসার তাই তো কত আছে এটা 40,000 টাকা দাম আছে 150 আছে পালসার 150 আছে মাত্র 40,000 টাকা তাই তো 220 আছে 220 পালসার 32,000 টাকা মাত্র 32,000 টাকা খুব ভালো কন্ডিশনে আছে হিরো অ্যাচিভার আছে অ্যাচিভার 38,000 টাকা মাত্র 38,000 টাকা তাই তো এক্সট্রিম 200 আছে 42,000 টাকা মাত্র 42,000 তাই তো স্টিম 200 মাত্র 42,000 টাকা চলো ফাইনালি যেসব গাড়িগুলো দেখলে আর সবের তো গাড়ি প্রাইস বলা সম্ভব নয় তো এই গাড়িগুলো খুব সুন্দর কালেকশানে আছে যারা যারা গাড়ি নিতে চাইছে অতি সত্ত্বর চলে আসে পার্বতী অটো সেন্টার সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক শোরুম ঘাটাল কুচপাতা তো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন চ্যানেলটাকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করুন আর যারা নাম্বার চাইছেন আমি নাম্বার ভিডিওতে দিয়ে দেবো তার নাম্বার ওখান থেকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আর যদি কারো রিকমেন্ড থাকে যে গাড়ি নেবার সেই গাড়িগুলো আপনি ফোনের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করতে পারেন দাঁড়িয়ে এই গাড়িটা কোনো গাড়ি থাকলে সেই গাড়িটা আমি কবে পাবো সেটা আপনি করতে পারেন ভিডিওর মাধ্যমে নাম্বার থাকবে ভিডিওতে তো অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য वीडियोटा पूरा ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟन ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱯᱮ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱩᱥᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱳᱨᱴᱤᱝ ᱯᱮ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮᱫᱚ ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ শেয়ার ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱯᱮ ᱦᱤᱲᱤᱧᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ